Ya Pak, kedengaran? Kedengaran nggak? Oke. Hmm, hmm. Lord and Son in heavenly splendor, first begotten from the dead, thou alone art strong Halo. crown him, him, him. Salah. Kata-katanya yang bawah. Sorry Pak. Dari mana ya? Nggak ada kata-kata original sound, tapi yang buat apa noise itu udah saya klik. Sebentar, apa ya bahasanya tadi? Di mana tadi ya? Settingnya di mana lagi? Um, nggak tahu Pak, ngekliknya tadi di mana? Kok nggak nemu lagi? Lord enthroned in heavenly splendor, first begotten, thou alone art stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Laptop, nggak kedengeran ya Pak? Ya, pindah dulu deh. Bu Cincin, kedengaran nggak suara saya? Dipanggil Pak Alex. Oh, ya Bu. Dengar. Oke, sorry Pak, nggak kedengaran tadi. Oh, kita nyanyi sekarang atau masih di...
Bu Anita. Ibu Anita dengar saya nggak? Iya, saya dengar Bu Cincin, saya dengar Pak Alex. Bu Cincin dengar Pak Alex nggak? Enggak. Nggak ada suara sih, nggak tahu. Oh, kecil banget. Ada, tapi kecil sekali. Loh, kenapa ya bisa begini ya? Apa sebabnya? Yang gambar. Bu Cing pakai earphone? Enggak, aku pakai apa ini? Kayak speaker gitulah. Turn up volume. Ya, dimaksimalin deh volumenya. Gimana ya? Tapi Bu Anita suaranya jelas banget. Ini aku udah gedein banget di speaker. Diapain ya? Bu Anita, saya dengar suara ibu tapi nggak dengar suara Pak Alex. Ya udah, Ibu nyanyi, disuruh Pak Alex nyanyi. Waduh, tapi nanti kalau dikasih tahu ibu yang itu ya, ngasih tahu ya. Kalau ada yang salah ibu ngasih tahu saya ya. Ya, gimana nih Pak? Kedengaran suaranya Pak. Diapain ini? Lord, segitu Bu. Lord. Oke. Lord, segitu ya Bu ya. Lord enthroned in heavenly splendor. Bisa dipersingkat Bu, itu terlalu lambat. Oke. Lord enthroned in heavenly splendor was begotten from the dead. Thou alone, our strong defender, lift us up thy baru 10. Ada. Kacau. Tunggu ya, diapain nih supaya suara Hitam di bar 10. bar 10. Oke, kenapa? Jangan dokter hitam. Oh, ya oke. Saya ulang dari 9. Thou alone, our strong defender, lift us up thy goodness. Thou alone, thou itu sama seperti strong di bar 10. Setengah katuk. Ya. Thou alone, our strong defender, dokter Gicing, dokter. Thou alone, our strong defender. Oke. Apa? Ya. Saya ulang ya. Thou alone, our strong defender. Diulang lagi Bu. Thou alone, our strong defender. Itu dokter hitam, Ibu masih nyanyinya nggak sama antara mi pertama, mi kedua, terus yang do pertama, do kedua. Disamain Bu. Saya baca note dulu apa? Note dulu deh ya, takutnya ini nggak jelas. Ulang. Kata-kata. Tetap diminta kata-kata Bu. Kata-kata ya. Thou alone, our strong defender. Salah juga. Itu panjangnya. Ya. Thou alone, our strong defender, lift us up thy people's head. Hallelujah. Ibu yang daunnya seperti strong. Hilang-hilang suara Bu Anita juga. Ulang. Seperti apa Bu?
menghadapi tengah-tengah seperti yang di lifter. Yang lifter Lipster salah juga. benar, yang itu tidak benar. Yang doa-nya belum benar. Strong view-nya ada yang benar, ada yang salah. Oh, oke. Ulang ya. Ulang. 1, 2. Thou alone, our strong defender, lift us up thy people's head. Udah bener dong? Masih strong. Mana ya? Ayah. Masih sama. Diam dulu ya Pak, benerin. Saya pakai ini ya, metronom ya. Ya, Ibu latihan dulu benerin metronom. Segini bukan metronomnya. 77. Oke. 3/2 Bu. Itu 4/4 metronomnya. 3 nih, 3/4. Oke. Ya udah coba. Boleh coba. Lord and God. 1, 2. Lord and God in the splendor was begotten from the dead. Thou alone, our strong defender. Hah? Masih telat. Masih ya? Dan Astaga. Ibu mute dulu, latihan dulu lagi pakai metronom ya. Sekarang yang manual. Kenapa, Bu? Ibu latihan dulu ya pakai metronom, dibuat Alex yang lain dulu. Oke, thank you. Lisa dipanggil nyanyi sama Pak Alex. Kedengeran nggak suara Pak Alex, Lisa? Lisa? Halo Lisa. Host biasa banget. Sebentar. Lisa di mana Lisa? Coba dengar saya. Pak Alex suaranya kecil ya Pak? Lisa, Bu Cincin, kita pindah dulu ke breakout room. Di saya sih gede barusan. Bu Cincin, Lisa, kita ke breakout room dulu ya. Ini barusan saya kencengin, saya fullin kedengeran kok kenceng. Saya langsung dari laptopnya. Saya udah full 100 ini. Oh iya. Iya. Iya, ini lagi latihan. Ini sekarang siapa dulu, Pak? Oh ya, oke. Ya, baru masuk kamarnya tuh.
Jemur baju dia. Baju. Iya, hujan. Coba dari awal. Rolling through. Bentar, oke. Ini. Rolling through heavenly splendor, first we got from the dead. Ya, tuh, satu. Lord enthroned in heavenly splendor, first begotten from the dead. Suara lu kenapa lagi? Ya ini udah sembuh. Udah sembuh, nggak ada suara masih becak-becak kayak gitu. Lah daripada nggak nyanyi, Itu belum sembuh itu. udah bisa ngomong ini. Nggak bisa ngomong. Lu tarik Grab jangan kayak ini keren. Udah nggak ada Grab. Abang teriak gitu loh. April Mei gersang nggak ada Grab. Kelamaan nunggu di toko bang. Makan gaji buta. Lagi ya. Dari mana? Dari mana? Awal lah. Minyak? Lord enthroned in his splendor. Now, 1, 2, 3, 1, yeah. Lord enthroned in heavenly splendor, first begotten from the dead. Thou alone, apa nih? Wah. Thou alone, O throne, strong defender, lift us up thy, lift us up thy people's head. Yes. Thou alone, O strong defender, lift us up thy people's head. Hallelujah, 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 Jesus true and living bread. Lagi Jesus true and living bread. Domi. Jesus true and living bread. Jesus, salah. Ya. Amire. Jesus true and living bread. Ya, jangan dilambatin. Jesus true and living bread. Jesus true and living bread. Ya. Lanjut. TB-nya ya. Yes. Here or bound, or harmless, home is by we. Hey. Oh, pakai E ya. Miss hey. You are harmless, always hey. He or harmless, home is by we. Here in loving rivers. Reverence. Oh. Here in. Udah. Here in loving rivers bow. Here in loving reverence bow. Reverence. Reverence. Apa tadi? Yuk. Here in loving reverence bow. Lagi. Here in loving reverence bro. Bow. Bow. Here in loving reverence bow. Here in loving reverence bow. Here for Fedi Faith. Faith. Ada S-nya. Jadi S-nya kalau di depan this. Oh. Here Faith. for faith, listen and pray. Here for faith here for faith this. Here for faith this sermon pray we lest we fail ya. Yes. Lest we fail to know thee now. Hallelujah, hallelujah.
Haleluya, haleluya, doa, Renipa, doa akhir. Ya, mundur dikit, Haleluya. Jangan dari if we face this and pray, lest we fall to no now. Herefore fails this sermon, pray we, lest we fail to know thee now. Haleluya. Ya. Hah? Ale itu kan sama kayak now. Haleluya. Oh ya, salah. Iya. Oke. Dari lagi ke depan ya. Herefore face Ah. this sermon. Oh, bentar. Balik halamannya ribet. Herefore fails this sermon, pray we, lest we fail to know thee now. Haleluya, haleluya, doa akhir, doa apa? Lado, lasido, doa akhir we. Thou art here, we us not. Doa here we ask not how. Ya, dari haleluya, haleluya, thou art here, we ask not how. Haleluya, haleluya, doa akhir, doa akhir, hah? Doa Jangan ragu, akhir, jangan ragu. Kalau ragu ulangin nanti. gak dapet lahnya. Ya, makanya jangan ragu. Gue bilang aku udah benar. Lu ragu jadi, aduh benar nggak ya? Padahal udah benar itu. Haleluya, haleluya, doa akhir we ask not wow. Iya, jangan ragu-ragu. Oke, lanjut. I shall bend down. Terus jangan dilambatin, Mas. Temponya. I shall bend down, offering feet, one for all, and all things. Pass your lamb then over. Dine. Dine. D-A-I-N. Dine. Ya. Pass your lamb, dine over apa? Offering. Oh, Lu catat dong. udah. Minggu lalu juga salah yang satu tuh. Offering. Berarti E-nya nggak dinyanyiin. Depannya O, belakangnya frame gitu aja. Iya, E-nya nggak dibaca. Lagi. Pass your lamb then offering finish once for all when thou wast slain. Was slain. Was slain. Oke. Lagi. Pass your lamb then offering finish once for all when thou wast slain. It is fullness undiminished, shall forever remain. Haleluya. Hey, jangan main-main. Haleluya. Haleluya. Aduh, salah. Haleluya. Ya. Haleluya. Cleansing us from every stain. Ya. Yes. Haleluya. Salah. Do re mi do. Do, re, mi. Hallelujah, cleansing us from every sin. Hallelujah, cleansing us from every stain. Cleansing us from every stain. Yes. Life imparting, satu, dua. Life imparting, heavenly manna, smitten rock with apa nih? Streaming. Streaming. Oh, ulang deh ulang.
Life in party, Henley mana, Smitten rock with streaming side. Terus hand nih, Yes. hand and hand and earth with Lord boss. Hand and earth with Lord Hosanna. Worship the Lamb who died. Ale, lasido. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sila, si do re, si, la si do, la si do re, si. Haleluya, haleluya. Enggak, lu tuh nyanyi yang sebelumnya punya. Ya, Ini kan haleluya. la si do la haleluya. Haleluya. Iya. Oh ya, Yang kan sebelumnya punya. la si do kan? Ya. Hale, Ya. la si do, la si do la. Haleluya, haleluya, haleluya. Risen and the glorified. Risen Oh, ascended. risen not. Risen ascended. Coba bantuin gua aja. Risen Ascended. Risen ascended glorified. Risen ascended glorified. Lagi. Risen ascended glorified. Ya, dari haleluya. 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 Ya. 9. 9. Lasido. Haleluya. 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 Risen ascended glorified. Aduh. Ulang apa maju? Maju. Aduh. Do re mi. Do re mi. Rin ascended glorified. Do re mi. Haleluya. Ya, itu not yang sama kayak Ascended, glorified, diulang sama. Haleluya. Persis sama kan? Ya. Nah, jadi jangan lupa, cuma ulang 2 kali, hanya berbeda kata-kata aja. Oke. Ya, coba dari Ascended, glorified, ascended, glorified, haleluya. Risen ascended glorified. Rin ascend. Ya, iya. Antara nada sama kata-katanya masih keder. Risen ascended glorified. Rin ascended glorified. Haleluya. Ya, non. Ya, Habis ini tiap hari minum ini yang bahan pom yang asli ya. udah beli. Punya gondok. Udah. Kapan? Udah 2 hari. Baru 2 hari. Terus jangan minum es. Ya, nggak bisa. Ya harus bisa. Lohan Kalau konya. nggak suaranya gitu terus. Lohan konya masuk kulkas. Jangan. Anget-anget. Gua nggak suruh, nggak usah panas. Anget-anget. Wah, nggak bisa hidup. Bisa lu suara udah kayak gitu nanti yang ada wah apa ini lagi apa hari Jumat nggak ada lagi suaranya ya. Yo. Oke.
Ini alto nggak ada latihan nih. Diam-diam semua. Latihan, Pak. Lagi latihan dipanggil ke main room. Iya, yuk masuk main room. Udah. Ini emang udah main room ini. Udah. Udah benar. Oke. Risa? Halo? Iya, Pak. Udah selesai gantung baju? Udah. Udah. Ayo. Cuman absen doang, abis itu menghilang orangnya. Malia. Yuk, mulai ya. Mulai ya. Dari awal. Ini Lordnya. Lord enthroned in heavenly splendor, first begotten from the dead. Lincah, jangan dilambatin dan ringan. Yuk, siap. Tua, tua. Lord enthroned in heavenly splendor, first begotten from the dead. Itu ada suara siapa itu ya? All strongly fed, lifted up the deepest head. Alleluia, 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 Jesus Kurang tinggi. Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Kurang tinggi dikit. Alleluia. Bella, Itu suara siapa ya? Bella. Bella, jangan nyanyi. Bella, jangan gini. Jangan ganggu dulu, Bel. Lagi ya, dari Haleluya, 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 Jesus true and living bread, Jesus true and living bread. Coba. Haleluya. Dari bar 13 pick up. Yuk, 1 and. Alleluia. Haleluya. Alleluia. Yes, lanjutin. Alleluia. Alleluia. Jesus living bread. Jesus living bread. Ya. Sebentar. Bait 2 ya. Here are humblest tuaga 1 mulai. Here are harmless homemade Mary. Homemates. Ya, homemates. Ya, lagi. 1 and. Here are harmless. Humbless, bukan ham. Humbless. Oh iya. Oke. Ya. Here are harmless homemade Mary. Here are lovely reverence bow. Here for fastness and pray we. Let's be fair to know this now. No, di now. Bukan this. Di. Oh iya. No, di now. Know the now. Alleluia. Haleluya. Alleluia. Haleluya. Alleluia. Nah. La si do la. Haleluya. Alleluia. 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 Now here we are start bow. Ayo, lagi. Haleluya. 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 Now I hear we ask not how. Coba lagi. Alleluia. 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 Now here we are start. Thou art here we
kurang tinggi. Thou art fa mi re. Nah, kamu thou art, saya thou art, bukan thou art. Nah, fa mi re. Nah, nyanyi fa mi re. Nah, fa dulu. Fa. Kurang tinggi. Kurang tinggi fa-nya. Fa mi re. Lagi dengar. Coba. Yes, lagi. Sekarang. Jangan buru-buru. Aku pernah ngomong kalau not turun pikir apa? Naik. Nah, ini sekarang pikir naik waktu nyanyi. Down ke art kan turun terus tuh. Sekarang dipikirnya naik. Coba. Yes, exactly. Itu yang benar. Nanti coba dengar rekamannya. Itu yang benar. Ya. Iya. Jadi selalu yang ilmu-ilmu yang dulu saya udah pernah share dipakai. Kalau nggak pasti lupa itu. Sekarang mulai ya. Here we are not home. Coba. Nice. Coba mulai dari Haleluya, Haleluya, Haleluya. Here we are not home. Coba. Haleluya. Haleluya, la si do la. Dan la. Coba. Ketinggian kamu. La. Nih, masih ketinggian, masih yang sama tadi kamu. Turunin. La. Kurang tinggi dikit. Sekarang tutup mata. Telinganya lebih banyak dipakai. Tutup matanya. Lihat dikit. Angkat sofaletnya. Nyanyinya sambil nguap. Kamu masih salah. Nyanyinya sambil nguap. Ya, kalau nggak nguap pasti salah itu. Coba nguap dong. Coba. Gimana? Nguap. Ayo. Coba. Yes. Itu benar. Jangan turun lagi. Kok turun lagi? Yes. Sekarang haleluya. Coba ya. 1, 2. Haleluya. Nah, jangan tinggi lagi dong. Haleluya. Coba nyanyi la si do la. La si do la. Yes, sekarang nyanyi kata-katanya. 1, 2. Haleluya. 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 No, here we are not home. No, here we are not home. Yes. Ya, jangan ini lagi. Ya, diingat-ingat tuh yang aku udah ngomong. Sekarang saya nyanyi lakinya di 70, kamu nyanyi perempuannya di 74, oke? Iya. Yuk.
Partial lamb, thine offering finished once for all when thou wast slain. In its fullness anima, Diminish. in its fullness undiminished shall forevermore remain. Hallelujah. Itu haleluya siapa? Maaf. Waduh. Lagi. In its fullness, 1, 2. In its fullness. Ya, ketiga lagi. In its fullness, undiminished. Coba, 1, 2. In its fullness undiminished shall forevermore remain. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Cleansing from Nah, harus ikutin dalam hati waktu haleluya, cleansing us from. Kok nggak fals itu? Ya, waktu laki nyanyi haleluya terakhir itu sebelum cleansing, kamu harus tetap ikutin dalam hati. Kalau nggak, cleansingnya pasti fals itu. Coba dari haleluya 78. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Cleansing us from every Cleansing famire. Kurang tinggi. Famire. Kurang tinggi. Merem matanya. Famire. Yes. Cleansing. Coba. Lanjutin. Cleansing us from every sin. Sekarang jangan dilambatin. Cleansing us from every sin. Cleansing us from every sin. Lanjutin dong. Cleansing us from every sin. Iya, ini harus belajar terus nih. Ya, lanjut. Life imparting heavenly manna 1, 2. Life imparting heavenly manna, smooth the rock with streaming side. Hand and Kepanjangan. Streaming side. Hand and earth. Jangan dipanjangin. Itu cuma 2 kali Ya. side-nya. Lagi. Life imparting 1, 2. life imparting heavenly manna, smooth the rock with streaming side. Smitten rock with streaming side. Jangan lambatin. Dilincai. Smitten rock with streaming side. Jangan dilambatin. Lincah. Life imparting heavenly manna, smooth the rock with streaming side. Hand and arm with Lord Hosanna, worshiping the Lamb who died. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Listen us and Kurang tinggi. listen us and not glorified. Oke, dari Hallelujah, reason us and not glorified. Hallelujah, listen us and not. Ya, Benar, udah benar, tapi jangan diputus. Hallelujah, reason us and not glorified. hallelujah, listen us and not glorified. Read us and not glorified. Hallelujah. Ya. Jadi setiap kali problemnya itu selalu yang tararararara, itu kurang tinggi.
Kadang ketinggian, jadi harus pas. Boleh Iya. tolong banyak banyak dilatih di sana, Ya, ya. ya, Oke, terima kasih. ya, sama-sama. Sekarang saya coba minta Bu Anita lagi, coba. Yang sopran coba latihan lagi ya. Di Breakout room. Ya. Tadi saya panggil-panggil nggak ini, ya udah saya ke alto. Saya panggil-panggil nggak masuk-masuk, udah. Saya masuk ke alto dulu. Jadi sekarang saya usir lagi ke breakout room sopran. Ya, silakan masuk breakout room sopran dulu, latihan dulu. Jangan buru-buru, nanti saya pasti panggil. Iya, Thank you. kasih Pak. Bu Anita? Ya, Ya. Tadi problemnya di mana ya? nggak kedengeran sama Bapak. Oh, udah ketemu itu tombolnya. Saya sudah coba ganti settingannya, nggak tahu denger nggak. Kalau Lisa sama Bu Cincin tadi denger. Oh, dengar pasti dengar, cuman Nggak, sayanya maksudnya bisa pas dengar. suara tinggi ya. Iya, maksudnya Pak Alex Oh. bisa atau nggak tahu nih. Oke, kita coba ya. Lord enthroned in heavenly splendor. Ringan, jangan lambat, temponya dijaga dan tidak satu-satu nyanyinya. Lord enthroned in heavenly splendor, first begotten from the dead. Wow, 1, 2, 3, 1, ya. Lord enthroned in heavenly splendor, first begotten from the dead. Thou alone our strong defender, lift us up thy people's head. Hallelujah, 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 Jesus true and living bread. Jesus true and living bread. Ya, perbaiki nafasnya di sana tuh. Nafas Iya. cepat-cepat. Hallelujah, Jesus true and living bread. Jesus true and living bread. Ya, perbaikin di sana. Lanjut. Hear our humble, 1, 2. Hear our humblest home is baby, here in loving reverend bow. Reverence. Bukan reverend. Kalau reverend pendeta, ini reverence. Reverence. Hear Jadi our ada humblest home is baby, here in loving reverence bow. Here for faith is sermon Okay, praise. here for faith's the SD. Here for faith's the. Jadi jangan here for faith the. Dia faithnya ada apostrophe Ada S kan? Ada Here S-nya. for oke. faith's the sermon pray we 1, 2. Here for faith's the sermon pray we, lest we fail to know thee now. Ya, jangan dilambatin lagi. Udah benar tapi jadi lambat tuh. Here for faith's the sermon pray we, lest we fail to know thee now. Jangan lambat. 1, 2. Here for faith's the sermon pray we, lest we fail to know thee now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thou art here, we ask not how. Thou art here, we ask not how. Ya, yang terakhir lumayan. Cuman nafasnya udah agak mending, cuman perlu lebih lincah. Hallelujah, thou art here, we ask not how. Itu tadi nggak lincah. Na masih agak melambat. Jadi perlu belajar lincah. Thou art here, we ask not how. Thou art here, we ask not how. Ya, perlu lebih lincah di sana. Oke, saya nyanyi yang laki di bar 70. Ibu masuk 74.
Partial and thine offering finished once for all when thou was slain. In its fullness undiminished shall forevermore remain. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. cleansing us from every stain, cleansing us from every stain. Nice. Sekarang life imparting masih tetap lincah. 1, 2. Life imparting heavenly manna, smitten rock with streaming side, heaven and earth with loud hosanna, worship thee the Lamb who died. Nah, itu dive-nya jangan kepanjangan. Worship thee the Lamb who died. Hallelujah. Jangan kepanjangan. Lagi dari worship thee the Lamb who died. 1, 2. Worship thee the Lamb who died. Hallelujah, 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 risen. Salah. Risen ascended. Hallelujah. Dari mana? Hallelujah. Risen ascended glorified. Hallelujah, risen. Dah. Salah. Risen. Risen. Ya. Hallelujah, risen ascended glorified. Ulang lagi. Hallelujah, risen ascended glorified. Merasa nggak melambat di sana? Naradam pididim, maksudnya Hallelujah, risen ascended glorified. Lincah kan? Oh, Jangan dilambatin. Begitu ibu lambatin justru malah ngaruh. Hallelujah. Yes. Lagi? Hallelujah, risen ascended glorified. Yes, itu yang saya mau tuh. Glorified. Itu yang saya mau. Sekali lagi, ya. Jadi ketemu itu jangan dilambatin. Ketemu itu harus tetap lincah. Hallelujah, risen ascended glorified. Coba lagi. Hallelujah, risen ascended glorified. Risen ascended glorified. Hallelujah. Ya, haleluya terakhir jangan dilambatin. Haleluya. Kenapa harus dilambatin? Takut salah mulu. Nggak usah salah, bener kok. Iya. Ya. Dan saya minta itu 2 bar loh. Kalau Iya. dilambatin, nggak dilambatin aja susah, 2 bar luyanya, apalagi dilambatin. Ayo, mau dilambatin? Iya. Iya toh? Iya, Ya, jadi Pak. jangan dilambatin. Haleluya. Oke? Dari Enggak, udah benar, ya. Jadi itu tolong terus dilatih bagiannya risen ascended glorified yang Iya. bagian-bagian yang kayak gitunya latih, jangan dilambatin dan tetap harus lincah. Ya, yang terakhir itu tadi oke tuh. Haleluya, risen ascended glorified. Nah, itu udah enak tuh. Ya, udah jauh banget lebih enak ketimbang yang awal tadi yang pertama-tama. Aduh, kok ketemu polisi tidur gitu kayaknya injek rem dulu pelan-pelan. Ini enggak. Ada gejulkan kayak gitu, gas tetap. Ya. Itu harus tetap gas, nggak boleh dilambatin. Oke? Iya. Sip, good job. Iya. Oke. Saya ke Bu Cincin sekarang. Iya Pak, ini Nah, sekarang bisa suaranya dengar saya kan? udah kedengaran. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Dari awal ya. Ya.
Lord enthroned in heavenly splendor. Coba, 1, 2. Lord enthroned in heavenly splendor, first begotten from the dead. Thou alone, O strong defender, liftest up thy people's head. Alleluia, alleluia, alleluia. Jesus true and living bread. Jesus true and living bread. Nice. Tadi kenapa salah? Iya lupa. Lupa. Aduh. Kalau sampai di situ tiba-tiba cepat. Jangan, nggak boleh lupa. Ini nggak ada daughter hitam sama sekali. Ya. Jadi hitam pam bukan tim pipim, nggak gitu loh. Iya. Ya, oke, baik duanya. Here are humble satu. Here are humblest homage pay. Ah, itu tuh, ada cenderung mau daughter hitam tuh. Homage pay. Here are humblest homage pay. Bukan homage pay, nggak gitu loh. Iya. Jangan ulangin lagi. Oke, 1 and. Here are humblest homage pay. Praise be. Mana dia? Tunggu. Ulang Pak, Here salah. in loving, jangan naik ke atas. Oh, ya. Here are humblest homage pay. Here in loving reverent bow. Reverence. Reverence bow. Iya, kalau reverend itu pendeta tuh. Iya. Tatang tuh reverend. Ini reverence. Iya, beda. Reverence bow. Iya, jadi ada itunya. Reverence bow, bukan reverend bow, reverence bow. Reverence bow. Yes. Lanjut. Sekali lagi. Here are humblest homage pay. Nah, itu dotted tuh. Oh, salah lagi. Ulang. Here are humblest homage pay. Here in loving reverence bow. Here for faith's discernment pray. Lest we fail to know thee now. Alleluia, alleluia, alleluia. Thou art here, we ask not how. Thou art here, we ask not how. Ya, nafasnya atur ya. Iya, kacau Memang tadi harus satu. nafas aja. Ya. Haleluya, thou art, itu bisa nafas kok. Iya. Haleluya, thou art here, we ask not how. Thou art here, we ask not how. Kalau enggak belakangnya goyang-goyang karena kehabisan nafas itu. Iya. Ya. Saya ulang dari Alleluia. Ya. Alleluia, alleluia, alleluia. Thou art here. Hah? Telat. Haleluya, thou art. Jadi nafas tapi nggak boleh telat. Haleluya, thou art here, we ask not how. Alleluia, thou art here. Telat kan? Telat ya? Iyalah. Lo nggak ngerasa telat? Iya. Ulang. Haleluya, thou art here, we ask not how. Lagi ya lebih jangan kayak dibuang. Haleluya, jangan. Haleluya, thou art here, we ask not how. Haleluya, thou art here, we ask not how. Thou art here, we ask not how. Ya, lanjut. Partial lamb, thine offering finished once for all when thou was slain. In it fullness undiminished, shall forevermore remain. Oke, saya tanya buat semua ya. Saya tanya semua nih. Beda nggak antara style saya nyanyi sama Bu Cincin? Apa-apa Alex? Style saya nyanyi sama style dia Bu Cincin sama atau beda? Kayaknya beda.
Beda kan? Bedanya di mana? Kalau saya ikutin stylenya Bu Cing Cing, Partial lamb thine offering finished once for all when thou was slain. Itu. Kalau yang saya nyanyiin, Partial lamb thine offering finished once for all when thou was slain. Bedanya di mana? Ada penekanan, cuman saya belum bisa itu menekan, belum bener. Bukan penekanan. Yang Saya nyanyinya bouncing kayak itu. gini. Bedain antara short, apa short? Short itu apa short? Short, pendek, Pendek. Long, panjang. panjang. Jadi dengar ya. Short, short, long, long. Short, short, long, long. Short, short, long. Short, 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 long. Partial lamb thine offering finished once for all when thou was slain. Beda nggak? Iya, Mana lebih menarik? cocok long. Hah? Short, Short short, long kan? Jadi jangan dinyanyiin legato semua. Partial lamb in its fullness undiminished. Membosankan. Jadi yang pendek, nyanyi pendek. In its fullness undiminished shall forevermore remain. Orang bisa dengar karakternya, kok enak ya? Nah itu yang saya mau. Oh, ya. Oke, coba. Partial lamb thine offering finished once for all when thou was slain. In its fullness undiminished shall forevermore remain. Good. Hallelujah. 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 Cleansing us from every stain. Cleansing us from every stain. Yes. Jadi terapkan itu tuh di sepanjang lagu tuh. Short, short, long, long. Short, short, long, long. Jadi yang short beneran dibuat short, short, short. Jadi yang short, short, long itu namanya long, 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 long. Ya. Short, short, long, long. Short, short, long, long. Short, short, long. Short, 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 long. Gitu ya? Ya. Oke. Bait 4. Life imparting Hanimana. 1, 2. Life imparting holy manna, with a rock with streaming side. Smitten rock with streaming side. With kan udah short lagi kan? Iya. Lagi. Ulang. Life imparting holy manna, with a rock with streaming side. And at earth without Hosanna, worship the Lamb who died. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Risen and standeth glorified, risen and standeth glorified. Ya, terakhirnya nafasnya atur ya. Ya. Terus saya tanya, lebih menarik nggak nyanyi kayak gitu? Iya, Ya? lebih enak. Lebih enak, karena itu interpretasi. Makanya saya bilang, belajar interpretasi. Setiap kali nyanyi lagu apapun, jangan dibuat dari awal sampai akhir semua sama. Enggak. Awal sampai akhir orang harus... Apa itu? Ya, makasih Pak. Ya, orang harus bisa bedain. Orang harus bisa ngeliat colornya, warnanya beragam. Jangan cuma kasih satu warna. Jangan. Ya. Oke. Ini si profesor ini datang, wah saya dapat masukan lebih banyak lagi untuk yang konser kali ini. Wah saya syukur kalau bisa lebih sering-sering konser. Kenapa? Karena saya punya ilmu nambah terus setiap kali dia datang, perhatiin dia ngondak, perhatiin interpretasi dia. Menarik ya. Oh nice. Itu. Oh. Oke. Baik, makasih. Yo sama-sama. Silakan masuk ke breakout auto dan lanjutkan latihannya. Thank you.
Nah, ini masih jemur ya? Ya. Bu, masih jemur, Bu? Masih jemur baju? Siapa? Itu Ibu Gloria. Oh. Halo? Bu Gloria. Nah, ini kalau latihan kayak gini model ditinggal-tinggalnya susah ya. Oke lah, ayo sopran. Mulai dari Bu Evi dulu ya. Iling sama Clarissa dengerin ya. Oke. Oke, dari awal kita coba. Sebentar. Lord enthroned in heavenly splendor, first begotten from the dead. 1, 2, 3, 1, and. Lord enthroned in heavenly splendor, first begotten from the dead. Thou alone art strength defender, lift us up thy people head. Hallelujah. Lift us up thy people's head. Jangan thy people, tapi thy people's. Oh ya, oke. Lift us up thy people's head. Lift us up thy people's head. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus true and living bread. Jesus true and living bread. Lanjut. Here our humblest homage pay we, here in loving reverence bow. Bow ya. Here our humblest homage pay we, here in... Yes. Here our humblest homage pay we, here in loving reverence bow. If for faith's discernment pray we, lest we fail to know thee now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thou art here, we ask not how. Thou art here, we ask not how. Good. Partial lamb, thine offering finished, once for all when thou wast slain. In its fullness undiminished shall forevermore remain. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. cleansing us from every stain, cleansing us from every stain. Life imparting. Hallelujah, hallelujah. Kok diam? Oh, nggak nungguin Bapak dulu. Enggak. Hallelujah, Kurang tinggi. Haleluya, haleluya, Iya. haleluya. Ya. Haleluya, haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
nice. Ya, jaga kesehatan pita suaranya Lagi flu, Pak. supaya tidak goyang-goyang. Ya. Oke, Iling dan Clarissa. Siap. Makasih, Pak. Yuk. Coba ya, Aduh. pelan-pelan aja. Oke. Ya. Pelan-pelan saja. Man euy. Lord and throne. Sebentar, Bo. Sebentar, Bo. Sebentar loh, semata gue udah buram. Oh. Oke. Mau tetes obat mata dulu nggak? Oke, udah. Ya. Lord and throne in heavenly splendor. Ya, 1, 2, 3, 1, and. Lord and throne and heavenly splendor, praise be Aduh. From the dead. Ya, sekali lagi pelan-pelan aja. Salah, gak usah takut salah, nanti bisa dibetulin. Ya, kalau nggak nyanyi malah nggak tahu salah itu. Sekali lagi, 1, 2. Lord and throne in heavenly splendor, praise be God. First begotten. Sama? Iya. Ulang. First begotten. First begotten from the dead. From the dead. Jangan the dead. Ya. Lagi. First begotten from the dead. Coba. First begotten from the dead. The, jangan the. Iya. Coba ditandain dulu. The, bukan di ya. The. D-E. Ya. Bukan D-I. The. Lagi. Ya. First begotten from the dead. First begotten from the dead. Jangan turun. First begotten from the dead. First begotten from the dead. Good. Lanjut. The Lord of strong commander. Oke, defender. Defender. Hmm. Ya. Thou alone, oh strong defender, lifted up the people's Ya. head. Lift us up, die. Lift atau lift? Lift us. Lift us up, die. Iya. Uh-uh. Lift us up, thy people's head. Coba. Lift us up, thy people's head. Lanjut. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus true and living bread. Oke. Jesus true and living bread. Coba. Jesus true and living bread. Ya, sekarang lebih dicepetin dikit. Jesus true and living bread. Jesus true and living bread. Lanjut. Jesus true Lanjut, lanjut. and living bread. Iya, lagi dari Jesus true and living bread. Jesus true and living bread. Coba. Jesus true and living bread. Jesus. Jesus true do re mi. Do re mi. Ya dong, turun Jesus dong. true and Lagi. Living bread, terus turun. Jesus true. Lagi ya. Jesus true and living bread, turun.
Jesus true. Coba. Jesus true. Ya, lagi. Tuh, wah, ya. Jesus true and living bread. Jesus true and living Ya, bread. sekali lagi ya. Ama masih ragu ya. Ya. Lagi, 1, 2. Jesus true and living bread. Jesus true. Jesus. true and living bread. Ya, sekali lagi. 1, 2. Jesus true and living bread. Jesus true and living Ya, bread. sekali lagi terakhir. Ama jangan ragu. Udah bener kok. Jangan ragu ya, Ama ya. Lagi, 1, 2. Jesus true and living bread. Jesus true and living bread. Hebat, bagus. Lanjut ya. Here our humblest homemade spray. Coba, 1, 2. Here are harmless homemade baby. Here in loving Levenbow. Reverence bow. Levenbow. Reverence bow. Reverend. Iya. Reverence bow. Levenbow. Iya, lagi. Reverence bow. Iya, sama-sama. Levenbow. Iya, dari Here our humblest homemade spray we here in loving reverence bow. Coba. Here are harmless homemade baby. Here in loving reverence Here in loving reverence bow. Coba. Here in loving reverence bow. Lanjut. Here for fighting. Here for faiths. Here for Here for faiths. feasting. Faiths. Faith. F-E-I-T-S. Faiths. F-E-I-T-S. Faith. 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 Ah. Faith. Here for faiths discernment pray we. Coba. He's for faith, discernment, pray. Lagi. Lagi. Biasain. Here for faiths discernment pray we. Here for faith, discernment. Here for faith, discernment, pray. Hebat. Sama-sama Clarissa dong. 1, 2. Here for faith, discernment, pray. Terakhir. Sekali lagi terakhir. 1, 2. Here for faith, discernment, pray. Lest we fall to Fail. Fail. Lest we fail. Yeah. F-E-I-L ya. Lest we fail. Yeah. Coba. let me fail to know thee now. Less. Coba less. 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 Anak-anak pergi les. Nah ini. Lest we fail to know thee now. Coba. Lest we fail to know thee now. Lagi. Lest we fail to know thee now. Ayo aman lagi. Sama-sama. Lest we fail to know thee now. Lanjut. Alleluia, alleluia, alleluia. God be with us, not bow. Thou art here. Coba. Thou art here, we ask not bow. How? How? Yeah. Lagi. Thou art here, we ask not how. Iya. Tarik nafas dulu bentar. Tegang.
Tarik nafas dulu bentar. Aduh, iya itu apa sih? Yakin kalau tegang. Gak apa-apa, pelan-pelan. Iya, pasti bisa nih. Oke, lanjut ya. Hmm. Sekarang saya nyanyi yang laki yang bar 70, kalian nyanyinya nanti di bar 74, oke? Ya. Partial lamb thine offering finished once for all when thou was slain. Is fullness undiminished. Ya, aku mau gimana? Undiminished. Undiminished. Oh ya, oke. Iya. Caice? In His fullness undiminished, so forevermore remain. Hallelujah. 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 Cleansing us for every stain, cleansing us from every stain. Ya, lagi ya. Cleansing us from every stain. Cleansing us from every stain. Coba. 1, 2. Cleansing us from every stain, cleansing us from every stain. Bagus. Oke, siap-siap nyanyi yang di bar 92 ya deskanya. Life imparting. Hallelujah. Yes. Good. Yes. Haleluya ya kata-kata ya. Life imparting. Hallelujah. 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 Oke, lagi. Life imparting. Hallelujah. Heaven and earth with lu-nya 3 kali. Lu-ya. Iya, jangan buru-buru. Ya. Lagi dari 91. Ketemu 91 nggak? Ketemu. Yang laki-laki nyanyi life imparting. Ya. Ketemu. Ya, bentar. Kayaknya kita udah beda nih. Life imparting, hallelujah. Gitu ya. Life imparting. Tandain, ayo tandain. Kalau nggak salah-salah terus tuh. Oh ya. Oke. Lu. Ya. Lu. 3 kali. Oke. Dah. Oke, lagi ya. Life imparting. Kok beda-beda? Ama sama cucunya beda. Life imparting, hallelujah. Lagi, life imparting. Ama turun dong. Haleluya. Coba ama sendiri. Iya, sekali lagi ya. Sama-sama Clarissa. Life imparting. Hallelujah.
bisa ketinggian. Haleluya. 1, 2. Haleluya, haleluya. Hosa. Lanjut dong. Hosana, 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 haleluya. Ya-nya kepanjangan. Ya-nya 2 kata. Haleluya. Ya, lagi. Hosana 100 dari 19. Ya. 1, Ya. 2. Hosana, Hosana. Kok dangdut? Hosa. Apa itu? Jangan dangdut. Hosana. Coba 1, 2, M. Hosana, 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 haleluya. Ngarang itu. Ngarang itu. Lagi ya. Haleluya. Haleluya. Coba dari La Sol Fa Mi 103. Haleluya. Haleluya. Coba 1, 2. 103 ketemu bar 103. Ya. Ya, dari sana jangan bengong-bengong, ayo. Haleluya. Haleluya. Coba 1, 2. Lagi, ama jangan ragu. Yuk, tua, ya. Haleluya. Ya-nya jangan panjang-panjang, cuma 2 ketuk. Diketuk coba. Haleluya. Haleluya. Coba diketuk. 1, 2. Haleluya. Jangan buru-buru. Diketuk, ayo. Dengar ya, lagi ya. Haleluya. Haleluya. Coba. 1, 2. Haleluya. Haleluya. Yes, sekali lagi. Lancarin. 1, mulai. Haleluya. Diketuk dong. Do re mi fa. Do re mi fa. Mi-nya panjang dikit dong. Do re mi fa. Ale. Enak aja. Clarissa, ngaco-ngaco ya. Haleluya. Haleluya. Lagi. Haleluya. Terakhir. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Dari 103. Haleluya. Haleluya. Coba. Haleluya. Haleluya. Ya, sekali lagi terakhir, abis itu lanjut sampai habis. Haleluya. 1, 2, 1, hitung.
Ya, salah. Iya. Haleluya. Satu, mulai. Haleluya. 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 Hebat. Bisa toh? Bisa. Ah, Kan ada yang kasih jalan. bagus ya. Very Iya. good. Oke. Kita tutup semua ruang diskusi. Ah, Terima kasih, Lause. sama-sama. Sama-sama. Ini kenapa banyak yang hilang? Belum pindah dari breakout room, Pak. Iya. Oke. So far lagu ini hampir semuanya cukup baik. Ya. Saya cuma minta bukan pertahankan tetapi tingkatkan. Ya, tingkatkan. Sejauh ini sudah saya sudah cukup merasa ada kemajuan, ada progres, dan itu yang saya mau. Ya, belum sempurna tidak apa, tapi ada progres. Dan kalian tunjukin itu di hari ini. Masih ada salah-salah ada, tapi ada progresnya. Ya, saya berharap Jumat waktu ketemu itu sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih oke untuk kita nyanyikan lagi, ya, supaya lagu ini bisa dinyanyikan seperti yang saya mau, seperti yang saya harapkan, ya. Saya cuma berharap not tidak ada masalah, ritmenya juga tidak ada masalah, supaya nanti saya bisa fokus concern di tekniknya, di interpretasinya. Tadi alto sudah dapat beberapa, ya, alto yang di sesi alto saya udah share hanya sebagian yang saya udah share, jadi itu yang saya paling nggak salah satu yang saya mau kerjain. Kalau itu udah bisa, kalau masih ada waktu, saya akan kasih interpretasi tambahannya lagi yang lain. Ya, saya posisinya sekarang sejauh apa kalian bisa, saya akan kasih sampai segitu. Ya, tapi ada tuntutan minimal. Tuntutan minimalnya itu yang tadi yang saya kasih ke alto. Kalau di dalam waktu yang pendek kalian bisa kerjain, saya akan tambahin lagi. Ya, pasti ada sedikit lebih susah lagi, tidak apa, tapi akan jadi lebih baik. Ya, jadi sejauh mana kalian bisa tangkap itu, please kerjain itu. Tuntutan minimalnya seperti yang tadi saya ngomong ke alto, tapi saya berharap bisa lebih baik, jadi kalian juga progresnya lebih maju. Tekniknya ada teknik tambahan. Jadi posisinya saya seperti itu, saya maunya agak baik, tapi kalau sampai enggak, ya udah yang seperti yang alto punya. Tapi saya berharap kalian bisa lebih. Supaya apa? Supaya next ke depan kita bisa cari lagu lagi yang punya teknik-teknik beragam, dan itu akan memperlengkapi kalian. Ya, tugasnya pelatih itu bukan make sure si penyanyinya bisa nyanyi not, bisa nyanyi ritme dengan baik. Enggak. Kalau itu pelatih malas. Saya enggak. Saya mau pelatih itu ada interpretasi yang di-share supaya lagu itu bisa dinyanyi dengan lebih baik. Dan itu tuntutan pelatih yang minimal, bukan yang maksimal. Jadi itu yang minimal. Nah, kalau pelatih udah bisa yang seperti itu akan jalan ke depan lebih terbuka buat dia untuk bisa jadi pelatih yang lebih baik. Ya, dan saya berharap anggota paduan suara juga bisa kejar yang saya inginin. Tujuannya cuma satu, ya, supaya kalian dapat teknik lebih banyak, interpretasi lebih baik, nyanyi lebih baik, dan itu semua akan memperlengkapi kalian kok. Untungnya di kalian kok. Ya, saya nggak dapat apa-apa, semua
ilmunya di-sharing ke kalian, ya kalian yang dapat keuntungan di sana. Oke, itu aja yang saya ingin bicarakan, dan harap lain kali tetap stay di depan Zoom-nya ya. Jangan kabur kemana-mana, supaya apa yang dibicarakan kalian bisa sama-sama dengar. Jadi meskipun sesinya misalnya bukan sesinya orang itu, tapi kan temennya sedang nyanyi, ya didengerin, supaya apa yang saya ngomongin di temennya kalian juga tahu. Kalau nggak cuma teman yang tahu, yang lain nggak denger, akhirnya saya harus ulang terus, padahal saya udah pernah ngomong kan ya. Jadi berharap jangan tinggalkan Zoom-nya meskipun temannya yang lagi latihan, supaya kalian dapat oke, sama si ini si Alex ngomong ini, sama si itu Alex ngomong itu, dan itu ya diterima semua bagian itu, supaya itu sepenuhnya membentuk kalian semua. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa ya. Yuk, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini ada satu kemajuan progres dari teman-teman yang berlatih pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan kiranya menolong supaya kami boleh semakin improve, semakin baik di dalam bernyanyi, di dalam belajar menginterpretasikan bagaimana kami menyanyikan setiap pujian itu. Kami tidak ingin hanya bernyanyi biasa saja tanpa kesalahan di not dan ritme, tetapi kami ingin lebih baik daripada itu. Karenanya ketika kami dituntut, Tuhan tolong kami supaya kami tidak mengeluh, tetapi kami boleh belajar dengan lebih baik. Karena hal-hal masukan yang diberikan itu menjadi ilmu bagi kami, menjadi tambahan, menjadi keuntungan, menjadi modal bagi kami untuk boleh memuji Tuhan dengan lebih baik senantiasa. Kami percaya apa yang kami pelajari di dunia ini itu juga akan berlangsung ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya itu semua boleh dipakai untuk terus memuji, memuliakan Tuhan, bukan hanya di dunia ini, tetapi ketika kami berjumpa muka dengan Kau. Tolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman kami yang boleh berlatih malam hari ini. Tuhan terus tambahkan ketekunan, kerajinan, kesetiaan, supaya mereka boleh terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Amin. Sesi Terima kasih. Malam. Bye-bye. Selamat malam semua. Malam. Terima kasih.